दुर्लभ विप्र जन्म च ब्राह्मण कुल जन्म नेबा दुर्लभ गंगा स्नान च दुर्लभ मां माने निर्मल मन रे पवित्र गंगा रे स्नान कले दुर्लभ फल प्राप्ति हुई काहे के कथा हम कहली ये देवी स्वरेश्वरी भगवती गंगे देवी स्वरेश्वरी भगवती गंगे भगवती गंगे देवी स्वरेश्वरी भगवती गंगे गंगा स्नान कले आज्ञा निर्मल मन रे दुर्लभ फल प्राप्त आज्ञा गंगा स्नान कले दुर्लभ फल ठीक है कलिकता रे जो गंगा माजिबे गाजीबे सार कहउती आज्ञा न खाली एते के दुर्लभ मानव जन्म मानो माने दिव्य जन्म पाइछे एटा दुर्लभ काहे के कथा हम कहउछी अति बड़ी जगन्नाथ दास पवित्र भागवत रे कहले आज्ञा भागवत आज्ञा दुर्लभ नर कोए दुर्लभ नर कोले बर नरक निस्तारण द्वार अनेक जन्मर सफलता सोपान सह हमें पहुंच जाए दुर्लभ नर कलवर हमें पहुंच इटा होची दुर्लभ नहीं काहे कि हमर केते जन्म अतिक्रम होई जाई अभिमन्युकर गोटा पद मन पड़े अनेक जन्म अतिक्रम होई जाम ये स्थावर जंगम कृमिना जंगम कृमिना पतंग पशुघेनी बानर से नर देह आसी हेलो बेदी तेणु ये जो दुर्लभ जीवन आमे पाइछे हमर कर्तव्य विषय में हम तुम आगे किछि ध्यान बाढ़ीबे सुनबे साथ छोट तो खाली एलानी से तोरे हम छु हम भागिया पतला खाली आज्ञा पतला रे मुळा भल बळे ये तो सम्मेलन कथा आज्ञा आपण माने जेते समय मन देबे ये दास आगु आगु कहि चल था आज्ञा नले आपण गले म हरिबल पकेइबे आपण बसिले अनेक जन्मर सफलता स्वरूप होची मनुष्य जीवन पंचानन नर जे से मनुष्य नरे की कथा ये नर जे मनुष्य न ना जे मनुष्य से मानव ना की कथा आपण जोटा कहिबा आमे मानि लेबा जे मनुष्य से मानव नर मनुष्य तो उल्टा पाल्टा करे तू जे तो कथा खाली जे मानव से नर नुह जे नर से मनुष्य नुह जे मनुष्य से लोक नुह मागलो सारा आज पछरे डेली आइतंती सेति पन तांको मुंड काम करूसी देखि ओ मामू मनुष्य जे नरस्य न सार उल्टो पाल्टा कथा बाता करतंती ठीक बुझिबा ना हमें बुझिबा पिला बुझी सुन आज्ञा प्रकृत सब समाधान हम भागवत रे कथा या भागवत बुझी न पारिले तळ आडू सरवत कोस्टिया भागवत ना भागवत कइसे कथा ओय अनेक जन्म तप करे फले मानव जन्म मोहित अनेक जन्मर सफलता स्वरूप एउचे आया मनुष्य जीवन नहीं हां आया तेबे जे मानव आया मोहित केई कहंती रवि तळे साहु आया ये संसार में जन्म नेबा आया अनेक जन्मर तपस्यार स्वरूप एउचे आया मानव खाली गणे ती मनुष्य से नुता जे मानव से मनुष्य आया मनुष्य के ये मनुष्य देह मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान दिव्य ज्ञान अछि आया मनुष्य पाखरे नर पाखरे नहीं मानव पाखरे नहीं दिव्य ज्ञान जदि अछि आया मनुष्य पाखरे आपण कहबे दिव्य ज्ञान कोन आया से जिंस
500-600 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ, ହରିଦାସ ମାଳିକା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା, ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଏସବୁ ଯୋଉ ବାଣୀ ଦେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ତାର ସତ୍ୟତାରେ ପରିଣତ ହଉଛି। କୋଉ ଜ୍ଞାନରେ ଲେଖିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଲେଖିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ, ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଲେଖିଲେ। ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ କିଏ? ସିଏ ପୁଣି ଜାଣି ହଉନି ଲୋକ କିଏ? ତ ଅଜାକି ଲୋକ ଏ ମାମୁଁ କଣ ଏ ତ ବାପା ଆଉ ଲୋକ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ଆଉ। ଏଇ ତ ୟା ବାପା ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ହେଇଥିବ। ତୋ ମାମୁଁ କଥା ତୁ କାହିଁକି ଏଠି କହୁଛୁ? ୟା ବାପାଟା ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ, କଣ ହେଲା କହିଲୁ? କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ସିଆ ବାପା ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହେଇଲା ପିଇତ। ସାର୍ ଏମିତି କହିବେ ଯଦି ମୁଁ ସାର୍ ପାଲାରେ ରହିବି। ବାପାକୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଇଏ ଦେଖିଥିଲା କୋଉଠି? ସେଇ ଭଳିଆ ଲୋକ ଥିଲେ। କଣ କଲା କି? ବଦମାସଟା କଣ କରିଥିଲା? କଣ କଲା କହିଲେ ତ ଇଜ୍ଜତ ମତ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି କଣ କଲା କହି। ପୁରାକୁ ଦେଖ ତିନିଟା ଭାଇ 3 ମାସ ତଳେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭାଇ କେମିତି ଲୋକ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର ମୁଁ ଏଇଟା କଣ ଦେଖୁଛୁ? ମାମୁଁ ପୁଅ ଅନେକ ଜନ୍ମର ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଜୀବନ ଲୋକ କିଏ? ଆପଣ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସଭାରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ, ବହୁ ମାନବଙ୍କ ସମାଗମ କହନ୍ତି, ନା ବହୁତ ଲୋକ ମେଳାରେ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ବହୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ସମାଗମ କହନ୍ତି। ଆପଣ କହନ୍ତି ଲୋକ। ତେବେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତ କଳିଯୁଗରେ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ। ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତ ରହିତ ଲୋକେ କଣ କରିବେ? ଲୋକେ ହୋଇବେ ଖଣ লোকে হইবে খଳ বଳ, ନାସିବେ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ। ତେବେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ? ନା ଏହାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଯାସ ମୁଁ ରଖିବି। ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାୟା ପଦଟେ କଲମ କଲେ। ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଆମେ ଖୋଜିବା? ଭଲ ମଣିଷ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ଦରବାର ଯେତିକି ପଡିବ, ଗୁରୁ ଆସନରେ ଗୁରୁ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ସେତିକି କହିକି ଆଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ? ବାପା ଟିକେ ଜଗିଯିବେ ନିଜ ହୃଦୟରେ